Ang gado-gado means sagol-sag. It's Singalan? an Indonesian food. Ago-dago? Dago-dago. O dago-dago? Gado-gado. Gado-gado daw. Pareha rin siya commercial. Yes. Pareha lang. Dago-dago. Mas green kind. Green ba? Super greenish. Dago-dago. Mo na itong daghan na kayo. Mani ang leafy greens. So ang gado-gado, Indonesian salad, ang gado-gado sa atong sinultihan, sagol-sagol. So kani, sagol-sagol ranig mga leafy greens we grow inside. So this made of, akong mix ha? Oo. So it's made of Chinese kangkong, ganas, o spinach. Ang yang sauce, Nagwat-buwan na kay Naigama. peanut sauce nga medyo halang o tamis gamay. Yan na siya, steamed kamote, na boiled egg, so complete food, high in Ag-steam fiber, ra din ni siya, sir. i-blanch ra ni. Yan kanig steam, wala ni siya Kan i-boil. igi-steam po ni. I-steam food. So kani nga food, kompleto nga food, high in fiber, na because of the greens, niya na carbohydrates, kaya na may kamote, niya na protein, kaya na may egg. So kung strictly on diet ka, this is a complete food na. Pwede na, isa ka meal, no? This is one complete meal. Hindi na kami So marinig go, grow, glow na. Oo. One complete meal. Okay, thank you, sir. Ito isin akong ganda-kanta sa ako ra.